Didn't even get to cross. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم. في la partie numéro 14 du langage de programmation Pascal. في la partie غنهضروا على les fonctions. Function. Bon, les fonctions sont des procédures. La différence entre une fonction et une procédure est la fonction nous donne une valeur, par contre la procédure يعني هذا الاختلاف ما بيناتهم هو la procédure ما كتعطيناش une valeur. Par contre, la fonction كتعطينا une valeur. Bon, la formule hier. Function, le nom de la fonction, après la valeur entrée, ou la variable qui va contenir la valeur entrée. بحال بحال. Oui, le type de la valeur sortie. Begin, do something, après la valeur sortie et end. Bon. الامور غتبدا تعقد شويه، دونك غندير شكل باش نشرح لكم. يعني بحال هكا عندنا لا فالور اونطري، لا فونكسيون كتخرج لينا لا فالور سورتي. بون، هاد لي دو فالور سون دو ميم تيب، يعني الا دخلت انا ان اونتيي لا فونكسيون غتخرج لي ان اونتيي. بون، فتحت لو بروغرام ديالي ودرت لا بروسيدور بور كيتي لو بروغرام. الامور غتبدا تعقد شويه، داكشي علاش كنطلب منكم شويه ديال التركيز والانتباه. اول حاجه غادي ندير لا فونكسيون ديالي pour calculer le carré d'un nombre quelconque. يعني function غنسميها carré. La valeur entrée va être un x qui va être un integer. باش نتهنا من l'écriture scientifique. Et la valeur de sortie va être aussi un integer. Begin. Je vais faire carré. J'affecte à carré x fois x. Maintenant, je vais partir déclarer des variables. Premièrement, x et error vont être des integers. Et user input, يعني la valeur اللي غتدخل اللي غيدخلها l'utilisateur va être un string. غادي ندير une boucle répétée et la fonction val باش نتهنى من لو كا ملي l'utilisateur يدخل un type différent du type de la variable. ندير بعد repeat، نطلب من l'utilisateur بعدا يدخل un entier. من بعد غندير readline user input. Maintenant je vais utiliser la fonction val. غندير val user input x et error. يعني user input غيتكونفيرت ل x وغتخرج ليا واحد la valeur de error. غندير repeat until error égale à 0. Puis غادي ندير le résultat. Right line, le carré de x et carré x. Puis le procédure de quitter. J'exécute le programme ونشوف شنو غيطرا. Voilà, si par exemple دخلت 5 غيعطيني le carré de 5 et 25. إلا دخلت عاوتاني 2 غيعطيني le carré de 2 et 4. هنا البروغرام شنو كيدير؟ من بعد ما كيتحقق من أن la valeur entrée est de même type avec la variable، شنو كيدير؟ right line le carré de x est كيمشي لا فونكسيون carré كيلقى ان كاري هي اكس فوا اكس. دونك انا دخلت جوج كيدير جوج في جوج وكيافكت على هاد كاري. يعني فونكسيون كوم اون فونكسيون عاديه، يعني بحال اللي قرينا في الثانوي ومور الباك وداك الشيء.
هادشي اللي كان في هاد لابارتي، نشوفكم في لابارتي الماجية ان شاء الله.